হ্যালো গাইস, আমি আজকে আঁকবো সবারই প্রিয় কার্টুন সিনচ্যান। তো ড্রয়িং শুরু করা যাক। मुश्किल में पड़ी मेरी फैमिली नुहारा Come on baby आओ करे डांस शुरू जोर से घूमे हम तुम झूमे नाचो नाचो और देखो तुमको हिला ये उछलता है कभी ये তো আমাদের আউটলাইন করা হয়ে গেল, চলো স্কেচ করা যাক। रोज ये करता है नई नई गड़बड़ तुमको हंसा देगा शिनचैन ये उछलता है कभी ये मचलता है हर दम बेकाबू रोज ये करता है नई नई गड़बड़ तुमको हंसा देगा शिनचैन আশা করি এই ভিডিও সবারই ভালো লেগেছে। এরপরে কি আঁকবো কমেন্টে জানাবে। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।